Special tayo pagbaluan ng istorya ni Julian o Angeles. Pamintuon Mansion, meto niyang mahulagang sagisag king kasalisayan ning Kapampangan. May kabandi king mansyon na ini, kaya karing metong prominenteng pamilya kanita, amilagiwang pamintuan family. Kakit mo keni king arkitektura ning mansyon, ing biyada ring aristokrati kong pamilya, ing Angeles sa niyang panahon da ring Kastila. Akit yula naman keniteng kasangkapat ng pamiyublis da ring Kapampangan kanitang minunang panahon. Yakit la naman keniteng maulagang bakas ang pong artifact ang maglarawan king paralan ning pamibiyebya da ring Kapampangan king miyayaliwang panahon. Ing pisamban na dadayuhan da king Angeles City, king Holy Rosary Parish Church ay makatalakad da king sentro ning matuang balen ning Angeles. Nang yeni ay ausandang Angeles Lakan Balen. Yeni, muntata naman king Center for Kapampangan Studies. Mitatagya ini anyang 2007 king Holy Angel University. Buri ng ingatan at isulong im Amano, Kalingan at Amlat ning Kapampangan. Ing center at inyang marugula papel king pamagaral na ring mamalin ang pokaring bisita tukol ka ring kaugalian, tradisyon king pamagluto, ang pamagpahayag da ring taong Kapampangan. Ing Kapampangan Center, bakit na yung kayamanan da ring importanteng bagay na pegdiwang ing mayabong a kultura ang pampamana da ring Kapampangan. Kalub king sentro, ing mumuna mong akit ing retablo na megpayalala ka ring adwang putatlong patrong santo na megrepresenta ka ring 11 abalen ang pong atlong lakan balen ki Pampanga, Mabalacat, Angeles ang pong lakan balen ning San Fernando. Ing kalibutaran na ning makatabang obra ing mayap a Virgen de los Remedios ing patrong santo na ning baleng Pampanga. Kapampangan Center, papakit na ing Laurel Crown Section. Ing section na ini, papakit no ring taong tinanggap korona para kay talentong pepakit da king Kristotan. Ing sumangid ning Kapampangan Center at chewing koleksyon da ring arkeolohikong akit iba't porak, Kandaba at Lubao. Pangkaring talatukimi, papakit na rin ng artefactos ading Kapampangan, malambat na lang makyabe king trading system. Ayo ya opisyal ang mitatag ing Pilipinas. Sabi ka rin kapansin-pansin na tuklas, iyapin ing metong akanyon. Akilala king Kapampangan bilang lantaka. Ing display ni, metong yung replika ning metong ang makabili king National Museum at gayawanin ning mumunang Kapampangan ang gagawang kanyon. Ipinday pira. Bukod king lantaka, may palabas yan naman ing lumang mapa ning Pampanga at ing timeline. Ganila ring dinalan alupa ring miyaliwang Kapampangan iba't karing miyaliwang balen king Pampanga. Makaayos ag pangking panaunan, magkumpisa karing mibait panuwang 1900 hanggang karing mibait panuwang 1999. Ating metong nga tao kanina magrepresenta king lakan balen ning Angeles. Raning mga lating pisamban, gawa dala ring miyayali mga estudyante ning arkitektura iba't king Holy Angel University. Diyan na ring pisamban na akakit karing miyayaliwang lugar king Pampanga. Etong karing pisamban na papakit ayapin ing Holy Rosary Parish Church na atyo king Santo Rosario king Angeles City. Ing gawang ini, ing pagpapapakit king kakayahan ng aliwaliwang estudyante ning Holy Angel University. Dening sulat areni ing baybayin da ring Kapampangan. Sentro Kapampangan susulong na ing mabandi ng pamana ning balen Kapampangan. Kilub da rin kayang archival section ding bisita, malyari ding lawen o akit ing kultura ang po amlat ning Pampanga. Sentro at inyang koleksyon archival a bandida ring individual ak Pampangan. Kaya binoreng iyaliwang bagi ang timoreng ilibro, Crayola, Barrio at nakalapiraso ni memorabilia. Inireng Songkong de la Paz Collection. Subali pa kadita, atin muna mga makabaldugan na letrado da ring prominenteng tao Kapampangan. Kaya baya i Cardinal Rufino Santos, yung mumunang Kardinal Kapampangan, ang makasuglong King Santo Niño Church, Kening Guagua, Pampanga, ding larawan areni, mayayakit laking Kapampangan Center. Ning vlog ni, papakit mi ing kayumyan ning Angeles City. Ayabela ring landmarks, antimo ing Pamintuan Mansion, ampo ing Kapampangan Study Center. Dening adwa, tuturing dala naman at ting puntalan da ring turista, ing pamagaral para king pamana at kultura ning Lakan Balen, Angeles. Deng lugar areni, mamyelang sulyap king mabanding kultura at pamana ning Pampanga. Dakalpong salamat king pamanalbeyo at pamikasan metong yung kaya kami, king pamaglakbe king Balen ning Angeles City, kabang apapalagan at pag-aralan taya ing kasaysayan ning Pampanga.